बांकुड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ पोस्टरों से पटा शहर। टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। बांकुड़ा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही लाल माटी के जिला बांकुड़ा के पोस्टर राजनीति ने हलचल पैदा कर दिया है। जिले के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी और बांकुड़ा संगठनात्मक जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत चटर्जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कई पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसके बाद जिले का राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। शनिवार सुबह बांकुड़ा शहर के रामपुर, पांचंग बागा और अन्य प्रमुख इलाकों में सफ़ेद कागज पर हाथ से लिखे हुए पोस्टर दीवारों पर चिपके मिले हैं। इस पोस्टरों में जिला अध्यक्ष पर तीखे हमले किए गए हैं। प्रसन्नजीत चटर्जी पर भ्रष्टाचार और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के साथ सेटिंग साठगांठ करने के आरोप लगाए गए हैं। कुछ पोस्टरों में 2024 के लोकसभा चुनाव में बांकुड़ा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार के लिए जिला अध्यक्ष की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया गया है। पोस्टरों में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल है। पोस्टर किसने लगाए हैं, इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत चटर्जी ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है। बीजेपी का दावा है कि राजनीतिक रूप से मुकाबला न कर पाने के कारण टीएमसी ने इस साजिश को रचा है और उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी गुटबाजी को इनकार किया है। तृणमूल की बांकुड़ा संगठनात्मक जिला चेयरमैन अलका सेन मजूमदार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी आपसी गुटबाजी से जूझ रही है। उनके अनुसार यह बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं का काम है और टीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के पोस्टरबाजी ने चुनावी माहौल को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। जहां बीजेपी इसे विरोधियों की साजिश बता रही है, वहीं सत्ताधारी दल इसे बीजेपी का आंतरिक कलह करार दे रहा है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट, चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। এদের মধ্যে অনেকগুলো গোষ্ঠী রয়েছে, সব একটা প্রাক্তন এমপির গোষ্ঠী, একটা এমএলএর গোষ্ঠী, একটা জেলা প্রেসিডেন্টের গোষ্ঠী। হ্যাঁ, ওরা নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠী কন্দল করে যুক্ত আছে, আবার বলছে নাকি আমরা 26-এ জিতবো। এমনিতেই দেখছেন পশ্চিমবাংলায় এসআইআর নিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। কালকে আমার ওয়ার্ডে 9:30 পর্যন্ত এসআইআর এর হিয়ারিং হয়েছে। এগুলো মানুষকে হয়রানি করা ছাড়া আর কি বলবো। আর ওরা জোর গলায় বলছে, এখনো বলে যাচ্ছে যে আমরা 26-এ জিতবো। কোনো উন্নয়ন তো তারা করেনি, শুধু গোষ্ঠীবাজি করে বেড়াচ্ছে আর মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছে আর যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ছে আর নোংরামিটা করছে। ওরা নিজেরাই দিয়েছে। ওদের তো মধ্যে কত গোষ্ঠী, আমি তো বললাম প্রাক্তন এমপির একটা গোষ্ঠী, এমএলএ এর একটা গোষ্ঠী, প্রেসিডেন্টের একটা গোষ্ঠী, আর কত গোষ্ঠী নেবেন? ও তো 10-12টা গোষ্ঠী। দেখুন, পোস্টারে যে বিষয়গুলো লেখা রয়েছে আপনারা ইতিমধ্যেই দেখতে পাবেন বিভিন্ন জায়গায় ওদের হারমাত দিয়ে অনেক মহিলাদের উপরে অনেক অত্যাচার হয়েছে। এটা বাস্তব কথাই লিখেছে, যেই লিখুক সেটা বাস্তব কথাই লিখেছে। ওদের মধ্য থেকেই কথাটা বেরিয়ে এসছে। ওরা সত্যি কথা এখন বলতে শিখেছে। তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং কোনো বিজেপি নেই আর থাকতেও পারে না। ঠিক আছে, রাজনৈতিকভাবে ময়দানে লড়াই করুক, আমরা ময়দানে আছি। দেখুন, সামনে ভোট আসছে, তৃণমূলের লোকরাই এইসব করাচ্ছে বিভিন্নভাবে। ওরা দেখাতে চাইছে যে
বাঁকুড়ায় যেভাবে কাজ উঠছে, তো সভাপতির নামে একটা স্বাভাবিক আছে, ওরা বদনাম করতে শুরু করছে। বাঁকুড়া সাংগঠনিক এখন যে জেলা, তা 7টা বিধানসভায় যেভাবে জনগণ এবং কর্মীরা উচ্ছ্বাসভাবে নেমেছে, সেটাতে ওরা ভয় পেয়েছে, ওদের পায়ের মাটি সরাতে শুরু করেছে। তার জন্য এইসব উৎসাহ রটাচ্ছে আমার নামে এবং বিভিন্ন কার্যকর্তার নামে। তৃণমূলের দাবি তো এটা বিজেপিরই একটা অংশ এই কাজ করেছে, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ওরা তো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের আছে, টাকা কাটমানি ভাগ করা নিয়ে। ভারতীয় জনতা পার্টি তো ক্ষমতায় নেই, বিরোধিতা করে, কাটমানির বিরোধিতা করে, বিভিন্ন রকম করাপশনের বিরোধিতা করে। সেটা ওরাই সাজিয়ে করে, ওদের লোককে দিয়ে এইসব পোস্টার করে ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ করছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সবাই এক আছে। 26শে নির্বাচন সবাই নেমেছে এবং জনতা এদের জবাব দেবে। 2024 নির্বাচনেও টিএমসির মদত করে আপনি জেলা হারিয়েছেন। ওগুলো সব মিথ্যা ওগুলোর কোনো প্রমাণ নেই, সারবত্তা নেই। কেউ যদি বলে দেয় আপনাকে যে আপনি চোর, সেটাতে প্রমাণ হয় না। কোনো প্রমাণ ঠোস থাকলে আনুক, আর সেরকম কিছু থাকলে আমি দরকার হলে আদালতে যাব, সেরকম কোনো প্রমাণ থাকলে নিয়ে আসুক। তো ফালতু সব কথা রটাচ্ছি। আপনারা কি তদন্ত করে দেখবেন কারা করেছে? হ্যাঁ, দেখছি কি আছে না আছে। কে যেসব পোস্টার একই জায়গা থেকে দেখছি এসছে, কেউই করেছে তৃণমূলের প্ল্যান করে। এখন একটা বিভ্রান্ত মানসিক চেষ্টা করছে, কিন্তু এসবে কোনো কাজ দেবে না। মানুষ জনগণ বুঝে গেছে, আর উত্তর তারা পেয়ে যাবে সময় হলে।